विशेष सूचना ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে কাল্পনিক নুহ কিছু সতর্কতা মিশিকি রয়েছে দয়াকরি শেষ যায় দেখুন কেবল মনোরঞ্জন করতু তম গোড় ধরুছি দয়াকরি দেহকু নিয়ন্তু ନାହିଁ ইতি আপনার একমাত্র গিরিজা পণ্ডা ব্রাকেটরে টাটা। चला पागटा आज पूरा माने काउलिया कर दे मेघ फेघ उठेलानी हम ना कर देख चला सजाड़ी दबा आज गाँ को पशु माने मिनिमम टाका 1000 जदि लाभ न बार करिबु तारे किछि लाभ हबा नै আর কতকাল চড়ব বলো লোকের গাড়িতে আমার যত স্বাদ আছে সবই মিটাই দে বাবা হে সবই মিটাই দে। सेदिन बोली आउ शब्द करिबन त डर लागुछि जदि साला से दिन बोली शब्द करिब का हाबुडरे पहिले म पीछा फटै देबी ई रे साला फोन आज सही साउंड पैसा लागि मार जा भाई कहीं गंडा वाला कहीं कर चुप जा भाई पला जा पूरा तो रास्ता फाका कर दीजिए पला ए भाई गाड़ी क्या न चुका से बस्तार कौन उठुए ये बाला ना भाई ये वेस्टर्न है यार वेस्टेड है यार कौन गोटे खराब जिनस चलै दिलु ना ना भाई अरे सेटा भाई गीतटा बजाउथिली बा सोळा बेसी सेक्चा लेके देखाउ ना फतिना बीबी कसम खाउची भाई सत कहूची ताले सोळा साउंडटा कोडु आइला भाई से जो गीतटा तमे सुनिला से जो गीतटा की गीत भाई माने आनंदपुर माने उत्तरकूल माने इच्छापुर ओडिसा मुंडारे छेना नडिया गुड़ा देखिले भाई ये गीतटा मु बजाउथिली हौ कपता बुझु चुबे ई रे साला ये गालुआट टीना प्लास्टिक फाइबर रखिबो ये फाइबर खाइबो ये गालुआट टीना प्लास्टिक रा ओ गालुआट अरे भाई का न कहू मुंडे देवर 2 टंका पेंगली छंदे बिटिका पे खाली तंटीरे लाखुची आउ आनुनी सब बड़ा बड़ा पे खाली अछि कटवा 50 टका 50 टका कहीं देखिए ए देख एटा 50 टका 10 टका अछि नबुद में 10 टका नहीं पला आ कोन 10 टका कोन होबो एटा 50 टका देखिछु ना या भीतर फैन अछि देखु जोना फैन अछि फुकीबू हुइसिल के हुइसिल बाजिबो पवन को पवन लागिबो फैन पंखा बुली जिदा भीतर दे रे घरे पैसा नहीं कोन इमित होत दे दे घरे पैसा नहीं कौन है धान दे दो तो एटा दे देबी आसी अबे ई रे साला से कथा तो मत आगुर कइबा कथा चल कहू दे काइबा এই বস্তাটা নিয়ে যা এই বস্তাটা दे जीबी এইটা हां 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 एटा हबे चल पले चल ये गालुआट टीना प्लास्टिक आ भैया जा मुझे आजा जाइए बोला बे इससे बस्ताटा कोठा आनलु बस्ताटा गारू व्यापार करके जाके आइली हो ओ जा ये गालुआट टीना प्लास्टिक आई बोल কতকাল চড়ব বলো লোকের গাড়িতে আমার যত স্বাদ আছে সবই মিটাই দে। छिड़ी गला बेटू में हेटा कोठा आनलु उठिया गो तू मुठी आइगो तू पैसा कोठा आनलु मो तो थिला तो वो तो थिला
ଶୁଆ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ତ ଶୁଆ ଖାଇତେ ନାହିଁ ଘରେ କହୁଥିଲୁ କାଲି କଣ ଖାତା ଥିଲା ଶୁଆ ଖାତାଟା କେମିତି ଦେଲୁ ପଇସା କିଣିବୁ ଜାଣି ସେ ପଟା ଉପରେ ଅଛି ଫେବିକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଟିକେ ଜୋତାଟା ଛିଡି ଯାଇଛି 19 ଏଇଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଧାନ ବସ୍ତାଟା ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିନୁ ଶୁଆ ଜଣଉଛି ଚାଲ ତତେ লুয়া টিনা প্লাস্টে ফাইবর রখিব ফাইবর খাইব ও কোথা ভাই কান রাখিব না তোমার ভাঙ্গা লুয়া লতা কান আছে নাই আস ও বাউজা কান রাখিব না না ଚାଲ ଶୁଆ ଭାଇ ଧାନ ବସ୍ତାଟା ତତେ ପଚାରିଲି କଣ କହିଲୁ ଭାଇ କୋଉଟା ଆଣିଥିଲୁ ধান বস্তাটা হ্যাঁ। ধান বস্তাটা ভাই এই যাইছি ୟାକୁ ଜାଣିନୁ କିଏ ଇଏ এ মু কেমি জানিবি এ তোমার মানে ইয়ে ଶଳା ଏଠି ଆସିକି ଶଳା ଶଳା ଧାନ ବସ୍ତା ଦେଖ কান ভাই ধান বস্তা ଶଳା ଶଳା ଗୋଟେ ভাই শুন তা পাখরে মানা কলা পয়সা নাই ধানটা মতে দেলা ধান বদল হুইসিলটা দেলি সরকার তো তোমার ধান মন্ডিরু ধান উঠাউ না সে ধান গুড়া নষ্ট হব মু যদি নেই গাইকি তাকে গোটা খেলনাট দেলি অসুবিধা কান ଶଳା ବାଂଲାଦେଶ ଶଳା 5 ଟଙ୍କିଆ ହୁଇସିଲଟା ଦେଇ ଶଳା ଗୋଟେ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇଯାଇଛୁ এ ভাই বাংলাদেশ কোন কହୁଛୁ ଆମ ଘର କଲିକତା ପା ଶଳାକୁ ଧାଇ ଶଳା ବଜେଇମି ଗୋଟେ ଶଳା ତ ও ভাই ও সে বস্তাটা নিয়ে যাଉଛି সে পেঙ্কালটাକୁ নেই পলଉଛି এই ତା ପେଙ୍କାଲ ଦେ ତାକୁ ଦେ ତା ପେଙ୍କାଲ ଦେ ଆସ ନେଇ ଆସ ও ভাই এটা তো নেলা নেলা খারাপ করে দিয়েছি তা পঙ্খাটা भी বুলুনি মতে ভাই পয়সা দেখি যাও ଏଇ ନେ ଫେବିକ୍ୱିକଟା ଟିକେ ଅଛି ଶଳା ଜୋତା ଛିଡି ଯାଇଥିଲା ଶଳା ନଗେଇଥାନ୍ତି ନଗେଇ ଦଉ এইরে শালা আজি পুনি ঠাকি দেলা এ ভাই ও সাঞ্জু ভাই কাম চালছি ଏ ମୁଠି ଭାଇ ର ତୋ କତିରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ର কান ভাই কোন কাম পড়ি গলা ঘরটা ভাগিতিলু কোন ହଁ ଆର ଘର ଛାତଟା ପଡିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଆଉ ଓହୋ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ କୁହାବ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକ ଏ ମୁଠି ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବଡ ଟେନସନ টেনশন কাই পড়ি গলা ଘରଟା ଛାତଟା କେମିତି ପକେଇବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଛାତ ପକେଇବୁ ଶୁଣୁ ସଟ୍ରି କରିଦବୁ ସଟ୍ରି କଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ରଡ ପକେଇଦବୁ ତାପରେ ଚିପ୍ସ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୋଳେଇକି ଢଲା ହେଇଗଲା ଛାତ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ହଁ ତୁ ବୋଧେ ଭାବିଛୁ ତାୱା ଉପରେ ପିଠଉ ପକେଇ ପିଠା କରିଗଲା ଭଳିଆ କଣ ଏକା କଥା ତାୱା ଉପରେ ପିଠ ଢଲା ହଉଛି ୟା ପରେ କଂକ୍ରିଟ ଢଲା ହବ ଏ ରହ ମୋ ବାଳ କଥା ବନ୍ଦ କର ଛାତ ପକାଉନ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଆରେ ଛାତ କେମିତି ପକେଇବି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାହାନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡେ ଏ ତୁ ଜାଣିନୁ କି କଣ? ଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ସବୁ ପିଟା ମରା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ପଶିକି ଟୋକା ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିକି ଚା ପ୍ଲେଟ ନେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସବା ମିସ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଛାନିଆରେ ପଳେଇଛି ଛାନିଆରେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ଭାଇ ମତେ ସେମିତି ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି ପିଟା ପିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ମୁଁ ବେପାର ଛାଡି ଦେଇଛି ଏ ମୁଠି ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ହଁ କାହା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତୋର କଲିକତାର ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଆଣ ମୋ ଛାତଟା ପଡିଯାଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ପଡିଯିବ ଆଉ କଣ କଥା ରହିଲା କଣ ସେ ଟେନସନ ନେନା ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରି ତତେ କଲ୍ କରିବି ହଁ ହଁ ତତେ କଲ୍ କରିବି ହଁ ବାସ୍ ଏ ମୁଠି ଭାଇ ର ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ପଇଲା ହଉ ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଘୁଷ ଘୁଷ ତା ନା ମାକାର ମାରିଲା ଘୁଷ ଘୁଷ ସେ ଗୀତଟା ସାଲା ପାଉନି ମୁଁ ଖୋଜିକି କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ କହ ମୁଁ କହୁଛି ତୋ ଛାତ ପଡି ଟେନସନ ନେନା ଛାତ ପଡିବ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ କରିମ ଫରିମ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋନ କରିଦେଲେ ସେ ବଢିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଭି କାମ କରିବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତ କାମ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଏତିକି ବାଳ ଦେଖନି କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଏ ମୁଠି ଭାଇ ୟାକୁ ନିରୀକ୍ଷି କଣ ଦେଖୁଛୁ ଏ କଣ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭଳିଆ କାଇଁ ଲାଗୁନି ହେ ବେକାର କଥା ଛାଡ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ବାହାର କରିକି ଦେଇଛି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ନୁହେଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଭାଇ ହେଲେ ଗଣ୍ଠି ମଣ୍ଠି କଣ ପଡି ଯାଇଛି ଗାଣ୍ଠି ପଡିଛି ଏ ମୁଠି ଭାଇ କଣ କଥା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ କହିଲୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲୁ ଏ ଗାଁ ମାଇପ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ନା କଣ କହିଲୁ ଟିକେ କଥାରେ ମୋ କାନିରେ ପଇଲା ଗଣ୍ଠି
ମୋ କାନିରେ ପଇଲା ଗଣ୍ଠି। ତାରେ ବାଲରେ ପଡିଲା କେମିତି ଗଣ୍ଠି? ଏ ମୋ ମାଇକିନା ସଦାବେଳେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେ, ଆଚ୍ଛା ତାର ତ କାନି ନାହିଁ। ହଁ ଶାଢୀ ନାହିଁ ମାନେ କାନି ତ ନାହିଁ ଆଉ। ନାହିଁ, ତା ଚୁଟିରେ ପକେଇଲା ଗଣ୍ଠି। ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କହିବି ମୋ ଦାଢିରେ ପଇଲା ଗଣ୍ଠି। ଏତିକି ବାଲରେ କି ପଇସା ହବ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମଟର ଦିଟା ନେ। ହେଁ, ଏତେ ଚୁଟିରେ ଏତିକି ମଟର ଜମା ଦଉଛୁ? ଏ ଭାଇ ଏତିକି ମଟର କାନ କହୁଛୁ? ଯଦି ସାଧା ମଟରଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଖଣ୍ଡୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ବା ହେଭି ମଟରଟା। ହେଭି ମଟର କଣ ପାଣି ଉଠେଇବ ନା କଣ? ଏ ଭାଇ ସେ ମଟର ସିନା ପାଣି ଉଠଉଛି, ଏ ମଟର ମୋର ଯୋଉ ରାଗ ତ ପାଣି ମାରିଦବ। ନେ ମଟର ନେ ଖା। ହଉ ହଉ ଭାଇ ରହିଲି। ମୁଁ ତତେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିକି ଦେବି। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇ କଥାଟା ଆଗରେ ମନେ ରଖ। ହଁ ହଁ ଯା 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 ଯା। हेलो आज्ञा बाबा प्रणाम। अरे माँ कौन करछु? ए बापा ए जोई को खाया को देके आसली, से तांकर ऑफिस पड़ेले, मु ए बसिछि आ तमे कोन करूछ? अरे एबा आइली जो बड़ा बड़ा आनी बोर होरो सो काढी के आसी बसछ आ कोन करी आ एकुटा लोक हैरान होउछ आ कोन। हां मां थिले तुमको एते हैरान होबा को पड़ न थांता। मु भाबुची से गाइटा रखे त देखसी पेरेंट मु गाइटा बिक देबी। ना बापा बिक्री करनी, मु से गाइटा को नहीं आसीबी। तू नहीं जू? हां बापा मु नहीं आसीबी, छुआटे बेले मु ताको बहुत भल पाए, मु ताको नहीं आसीबी। आओ हो हला तो गाय रखार इच्छा अछि, गोटे गाड़ी वाला फोन करियो से गाइटा से नीति भर दे आसु आ। हो ठीक अछि बापा, जल्दी पठे दबो। हाउ हाउ रख देखिया कोन रख। भंगाल चिड़ा प्लास्टिक फाइबर रखिबो, ये फाइबर खायो भाई। कान भाई आज व्यापार चल छी रे ठीक ठाक। जाओ तोर आज बड़ा बड़ा ट्रक है, मोर भला टली सिस्टम कर देई छु। हां मारे पैसा पत्र ने मूवी टली कर देबी। हां चालू चालू। ओ रघु भाई रखी बना कान के चिता बरा वाउ जग पचारा जी। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो, अरे गोटे भड़ा आज करबो ना रे? फांगा अछि ना? हां हां गाड़ी जीवो केतलो कोना जीवी? काली तो काम सारी गोटे जटा आसी कोदे। हो ठीक है सर, जदी हो दिरा अनलो जिमी आ। हो आ घर बाबू आ, तोर केते पैसा कोन छुड़ी के तो नबो आ। आज्ञा आज्ञा सर रोल सर आज्ञा। आशा भाई के कान रखिबा कथा जल्दी रखा। मुठी भाई रे बाला बेपार बाला देनिया मुठे मटर ये मनु भाई। हां सर ठीक कथा। कान किसे पता नहीं ठीक कथा। ये मनु भाई कान साला पूरे नुआ दला चिकचिकिया ड्रेस पहन के जाऊ कान कवर मांडू को देखा करते जाऊ ना। मांडू तू पर निजे मते कहिथिलु? कान कहि मुठी भाई सबले गोटे कथा कहूची मने रखिता। कान कहि पादरे पाद छंदा, प्रेम गोटे बाला धंदा। साला तू माते कॉफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ताले खबर कर कान गोटे करूछु नाले एदमितिया चिकित्सा कान गवर्नमेंट चाकरी पाई गेल। पॉलिसी करची। पॉलिसी जोता पॉलिसी? हां जीवन बीमा पॉलिसी। ओ जीवन बीमा सेटा का तू गोटे करूनु बढ़िया फायदा। कौन फायदा? देखे मासुको 600 टका तते डिपॉजिट करले, हां 12 वर्ष पर पैसा डबल 20 लाख टका पाइबे। 20 लाख? हां आ तू गोटे काम करनु 1200 टका डिपॉजिट करिकी 40 लाख टका कमाउनु। मते काई कहउछु? साला दिन मान खटी खटी के जीवन चल जीव, चिलै चिलै गिरी बाला व्यापार करिगिरी ओ 2000 3000 टका लाभ बारियो, मु ता भीतर तते कहउछु 600 टका दे देबी। मु कहू तू पैसा आड़ी बाते भाई किछ आवश्यक नै। तू जो बीड़ी सिगरेट टानलु की, हां ताकुआ बंद कर दे, सही पैसा तू डिपॉजिट कर देबू। से पैसा डिपॉजिट कर देले हे जीव कहू आउ हे ना भाई सेटा गोटे अमल पानी हेलानी, अमल पानी की बंद करथबू एते जीवन रे कष्ट बष्ट करी को 20 वर्ष पर पैसा पाइबू, आधा वर्ष पळैथबो केतले मर जीवू ठीक नै। मरी गल तो आउरी फायदा। कान फायदा? 60 लाख टका मिलिबो। 60 लाख टका? आ से 60 लाख पाइले मोर कान लाभ? मु त मरी की गातर थिबी, छुआ पिला तकर आश करी मते बाले मिलिबो। हाथ तरीका नहीं मानु भाई, तू जा तो बाटर जा, तू अलगा का को बस की चंदा मोते मु किछ कहना। सुन मुठी सुन कान अरे तू पॉलिसी कर भाई। मुठी भाई रे ये बाला व्यापार मुठे बाला दे नियो मुठे मटर केड़े सुंदर व्यापार मार, तू तो बाटर जा। अरे सुन मुठी सुन जमा लागे ना महसूस कर ठीक भाई किछ भाई सुन सुन तू पॉलिसी कर सुन। चिरी गला लोगिटा चिरी गला
बाला पुलिस धंदा मत गोटे बुझौछि तो भाई तो व्यापार तू तो करे मो व्यापार मु करिबे मत काई मत खुले गेला कुतलो लुंगी राखि तले बाला लागला तते तो बिजनेस तो बाटा तो करूला मत काई तू बार बार मत जिद लागे सेटा कर काई टाका सेटा कर बेकारिया लोकटा नै के कोटा अरे भाई तो सदा म कथाली तू तो बाटा जीबू मो बाटा जीबी लुंगी राखि चिरी गेला वर्तमान के बुझिबा चिरेला चिरे एमिति काई होछु 10 टका नबो सिलाई कर दबो मु से सिलाई लुंगी पी देबी से सिलाई लुंगी मु पी देली पैसा तो नुआ लुंगीटा किनिबी पैसा लागिबा जानछु ना पुनी पैसा देकी नुआ लुंगी किनिक पी देबी पैसा दबु तू पैसा केते दबो हैं लुंगी दाम केते 150 टका 150 टका लोकसा छोटा है छोटा ने तो पैसा ने लुंगी पैसा ने साला मनु भाई बहुत पैसा आई गला ना आहो ठीक है तू जा लुंगीटा चिरी गने राग लागिबनी मु सेते पई सदी देली हो भाई तू जा मु देखाबा एई मोटी भाई कोन जाउछ हैं कान व्यापार करिबी तू तो व्यापार करनु तते के अटकौछि हां लुंगी पे पैसा नेल तो हाँ। लुंगीटा दोनु इरे साला कान मोय साथे नंगा लागी व्यापार करिम ना अरे तू नंगलाई कर कि चढ़ी पिंदी कर मोर की जाय आसे नहीं हैला लुंगी पैसा नेलु भाई लुंगीटा दे ये भाई कान मनु भाई तू गोटे एमती कथा वार्ता बेतालिया करी कइलु माजी हस गोटे काम कर मनु भाई ना तू तो पैसा वापस नहीं जा ना लो भाई हां मु आ से 150 टका नेबी नहीं 200 टका दे कान है 150 टका 5 मिनिट रे सुद 50 टका बढ़ी गला ना लुंगी दे लुंगी दे देले असुविधा हबा मनु भाई गोटे काम कर नले 200 टका रे गोटे जिंस कर नहीं जा अच्छा हो ठीक नहीं जा कना पछाड़ दे एइटे सासे केते एटा एटा भाई 400 टका 400 ना 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 ए मार्केट रो 300 टका ना भाई 300 टका रे चकुली छांचा भी हबनी इडली छांचा किए देबे अन लुंगी दे ना भाई नहीं जा नले आ तोर मो दबार थिला 200 टका हाँ। हैला या दाम 300 टका मो पार 200 टका अछि 100 टका मते फेरा ने फेरा 100 टका ने भाई हां ठीक अछि अच्छा रे मुठी भाई हां ये मो पार खुचरा 100 टका थिला है तू दे 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 मो 200 टका दे तू 100 टका ने 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 100 टका पाइबा हां 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 दे तो ने तो 200 टका नहीं हां भाई अडवा क्लियर हां क्लियर क्लियर लुंगी मोर हां तो व्यापार कर ना ठीक ठीक हां दे 300 टका ले भाई तो हां अडवा छिड़ीला हां इडली छांचा तोर लुंगी पैसा मोर ठीक। तो बाटर तू जा भाई जा, जा। बाला पालिस मोर दरकार नहीं जा 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 साला मते पाटी मते बैठिला ना माने गला ये ठंकाल तू हाटिया प्लास्टिक अरे गाड़ी मु धोई देबी टाटा टाटा चक चक करी देबी अरे भड़ा आसुथिबो घाई गाई मु चकरा भाई चिड़ चिड़ ओला साला कादू उड़ा सब लागी की अब अवस्था नहीं हाँ गड़ी गड़ी जाए सागाड़ा हाँ भासी भासी जाए डंगा ए चकरा भाई हाँ मुठी भाई साला कान रे हाँ एठी चक्का मुलेटर पानी देउची ए भाई तोर किछि काम धंदा नहीं क्या कौन ये कान रे गाछा मुले पानी देने गछटा पड़ना ये चक्का मुलटा काई पानी देउछु अरे चौका मोरे पानी दउजी गाड़ीटा उड़ी बोली गाड़ी बढ़िया बोली हाँ। कान कहे मत पागल छे तो बाबू ना कान बढ़िया कहली अरे तो विश्वास करियो नहीं मोर ऑटो थिला ऑटो मोरे पानी देलो टाटा आसी हला टाटा आसी मोरे पानी दउजी गोटे बड़ हाइबा हबो बाली बोई हाँ साला गलुआ कथा उड़ा आउ का पाखरे कहू है आ गलुआ କଥା तू कहू ना मु कहूची हाँ ये तू दुकान कहीं बंद है आउ गोटे के मोटा डे बइची अरे से मोटा नु से मो बड़ भाई बड़ भाई हाँ। ए साला मानिया बड़ी दी भाई मिसी की व्यापार करछ बहुत टका काबइबो ए ना बेपार कोन आउ भाई भगारी कथा अच्छा झगड़ा घांटी हला दी जण अलग आइगलु ता भागर दुकानटा पड़ची मो भागर ए टाटा आसीटा पड़ची आ झगड़ा लगी गल हां बिने हो गल ए की कथा कहलु भाई मनुष्य जीवन केते दिन बचिबु कहलु है सुख शांति तो निज भाई तो सांगरे जन्म आइतिला खाइतिला पीतिला बुलुतिला खेलुतिला अलग आइ गल एटा कण भल कथा हला अरे से कथा न भाई भाई भीतर आम संपर्क पूरा निबिड़ की हला झाबड़ ए सब माइकिना उडाबा इस मु जानिथिले हला सब मूलर प्रथमे मागिना ही थिबी देखुनु मो स्त्री ओलिया काटिले भाउज काटुनी भाउज बासन अजिले मो स्त्री बासन अजुनी ए कथा नै झगड़ा घांटी लागले माइकिना कथा जानो नै जाबा मु जानि छे नारी बानक पाई साला झगड़ा आई जाइथिबा नारी पाई राम नारी पाई रावण नारी पाई महाभारत नारी पाई रामायण नारी ही सृष्टि नारी ही विनाशर कारण सिद्धांत महापात्र खालटाई डायलॉग कहिछि ना सब मुठी भाई तो बढ़िया भी बिक्री करछु आ मोटी के कला प्रेमी लोकटा मुठी भाई तू तो कला प्रेमी लोक तोरे कला दाटा को नाला काई करछु दुनिया तो सब रंग चेंज आई सारा नहीं बाल दाढ़ीटा रखी लाभ कर आ चक्र भाई
ଆଜି କାରଣ ତାର ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ଅଛି ବୋଧେ ହଁ ସିଏ ଯିବା ଯୋଉ ମଧୁପୁର ନୁହଁ ନା ସେ ସାର୍ ମୁଁ ପା ଯିବି ମଧୁପୁର ବେପାର କରିତେ ହଁ ମୁଁ ସେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ତାର ଭଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ଯିବି ଆଉ କାର ଭଡ଼ା ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବୁ ହଁ ସେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ତୁ ଠିକ ଅଛି ମଧୁପୁର ମୁଁ ପା ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ମଧୁପୁରକୁ କାଟିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଚାଲ ସେଠି ଦେଖା ହବ ହଁ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ବସିକି ସେପଟେ ବାହାରୁଛି ମୁଠି ଭାଇ ଏ ମୁଠି ଭାଇ ରୁହ 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 ବିଚାର କାନ ଖବର ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଥିଲ କୁଆନି କରି ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲି ଓହୋ। ପର୍ବ ଥିଲା କାନ ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଏ ଥାଉ ଥାଉ ଟାନା ଟାନି ସେଦିନ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଯାହା ନେବା କଥା କୁହ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେବି କିଛି ଟନା ଟନି କରନି ତମ ପାଖରେ ମିରର ଅଛି ମିରର ଏଇଠି ମିରର ଅଛି ନେଉନ କେତେ ପ୍ରକାର ମିରର ଅଛି ଦେଖୁନା ଦେଖ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଦେବି କି ଏଇଟାର ନିଅ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫିଲ୍ଟର ଆଡ ହେଇକି ଅଛି ସେ ମିରରରେ ଦେଖିବ ପୁରା ଗୋରା ଦେଖାଯିବ ହଁ ପୁରା ତ ଫେୟାର ଲଭଲି ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ ମୁଠି ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା लो କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଉଜ ଶୁଣ ଏଇଟାକୁ ମାର୍କେଟରେ 100 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ 80 ଟଙ୍କାରେ ଲଗେଇଥିଲି ମୁଠି ଭାଇ 80 ଟଙ୍କା କେତେ ଥର ଭାଉଜ ମନା କରିଛି ମୁଠି ଭାଇ ଡାକନି ଖାଲି ମୁଠି ଡାକ ଦିଲକୁ ସୁକୁନ ମିଳିବ ମୁଠି ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାରେ ଲଗେଇଦେବି ମୁଠି ତମ ପାଖରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ନା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲୁନ ମୁଁ ଦେଖିବି ଗାଁ ମଝିଟାରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଥା କହୁଛି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଏଇ ନିଅ ନିଅ ଦେଖୁନା ଦେଖ ତ ଲିପଷ୍ଟିକଟା ନା ବନି हाँ जेटा बढ़िया लिपस्टिक लगा अच्छा बस 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 परफेक्ट है दो ना सही पट्टा लागी नहीं लगाई दिया अबे साले बढ़िया देखा गला होगन जमा भल देखाउनी छी 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 घासा 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 मुठी हाँ मो पई एमिति गोटे कलर आनिबो जोड़ा मते बढ़िया देखा हबो अधिका टाखनी पुनी मत देखा जीवा यारी समझ गई एटा ना ना बाबू पूरा कलर पूरा मैच हबो साड़ी की साड़ी कलर मैच हबो लगा एटा मते डेजलर मोर तो फेवरेट है हां हां लगा लगा वाह मचतकार बढ़िया देखा गला को भाई जो कोटा से मिररटा ए लिपस्टिकटा था ना 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 मोर किसी नबार नाही आगे कथा कोन की मो घर लिपस्टिक टा सरी जाईची तो मु मार्केट को जीबी खाली ओटोटार जीबी ना सेति भाई तो मोटे घसी देली जदी बालकु ना बनी देखुतला तन पैसा टका नाही चिकी चिका साड़ी पी देती की पली आउछ घरे लिपस्टिक सारी जाईची बली पारा लिपस्टिक दे काम चलै देले घरे जतले भाई ना नथिबे कौन कोइलु ना पुनी खिया ये कथा करके भाउचा मु से धान चालो व्यापार करके कान लिपस्टिक बिची किनी दउथबो सही कथा कहथली ए मुठी 6 टका दे कान भी छोटा छोटा ना धरी डाकी दे तू 100 टका दे ना मगटा दे कान 60 टका दे ना मगटा दे जा पैसा निकासी ना ना पैसा पैसा ना मगटा मु नै जाउछ खोली कौन तो मने मने 60 टका तो देबी तू कान गुंडा गर्दी कर छु छोटा पिलाटा माडो खाइबु न कान माड खाइबु हां माडो खाइबु कान माड खाइबु हां छोटिया पिलाटा आसी कि बता केते बडल बयस लोकटा को कहू माड बारी मु मारिबिनी आउ ए जो माइकिनाटा गलान ना हां तार स्वामी आसी मारियो तते कि मु कोन करी कि भूल करी बगैली कि तू कोन देखिबु ना कोन करी बगै कि मारी देख कोन रखिछु आ ये तार लिस्ट्री लागी नथिला मु लगे देली आसी बुदा का 100 टका दे ना मग दे ना वीडियो गां रे देखै त पिटा खोइमी आजी अरे बाप रे ने मगा भी हां सुन मगाटा ने से वीडियोटा को डिलीट कर दे हां डिलीट कर दे दे मग दे चला बेकार लोक को अधिकारी ये गालू आटिना प्लस एक फाइबर खाइबो सारे कुआडे गला आसंतु सर नमस्कार नमस्कार आज्ञा सर कौन मैं डाकथिले कोन आंदी कोन जीव अरे चक्रधर आज्ञा सर अरे गाईटा को नहीं झील छाड़ दी था सर गाई हाँ गाई कथा इतला आसना हो सर नहीं जिमी टिके किंतु अधिक टंका पड़ियो कौन अधिक पड़ो के 1.5 किलोमीटर बाट तो अधिक घंटा कौन पड़ो कौन ना सर एबे जो धड़पकड़ चलची बाटर चेकिंग फकिंग चलची गाई सर नहीं होनी अरे मो ना कहने गाई कौन हाथी बाट छाड़ देवी
ଗାଈ କ'ଣ ହଁ ସାର୍ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା ଲାଗିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? ସାର୍ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ 8,000। ଆଜ୍ଞା ଏଟା 8,000 ଟଙ୍କା ନ ସେ ଗାଈ କାହାର ଯିବ? ନା ସାର୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା କହିଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 24,000 ଟଙ୍କା କହିଥାନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ 8,000 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ? ମୁଁ କାଲି ସେ ଗାଈ ନାଙ୍ଗୁଟା ଯଦି ମୋଡ଼ିଦେମି ସେ ତର୍କି ପଳେଇବ ଝିଅ ଘରକୁ, ବୁଝିଲ ନା? ତାହେଲେ ସାର୍ ନାଙ୍ଗଟା ମୋଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ଝିଅ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଆରେ କଥା କ'ଣ କି ଗାଈଟା ଝିଅ ଘର ଦେଖିନି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଡାକିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେନସନ ଗାଈ କଥା ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବି ବହେ ଛାଛା କହିବି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅଛି ନମସ୍କାର। अरे मैडम कहते हार्ट केसटा रखिया कथा हार्ट केसटा नहीं आसी मैडम हार्ट केसटा रखिबा कथा रखिबे ना ए चकरा भाई कान भड़ा फड़ा थिला बोधे हाँ ये सार सहित डिल होଉଛି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ओ सार अपन जिंस पत्र कान जीव बोधे ତାର ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଥିଲା ତା କହିଲି ଗାଈଟା ନେଇକି ଝିଅ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି 8,000 ଟଙ୍କା। 8000 टका केते सा दूर केते हबो 1.5 କିଲୋମିଟର। ହଁ ମୁଠି ଆଇ ତୁ ନିଜେ କହନି 8,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଧଡ଼ ପକଡ଼ ହେଉଛି 8,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନା कान चकरा भाई एकदम 1.5 किलोमीटर तो 8000 कहबो सारंग पाखर पाठ पढिछु बडा मनीषा आइछु 8000 टका ହଁ 8,000 ଅଧିକ ହେଇଗଲା कान हो 8000 नाला ना 7000 नबु 7000 नाला ना 6000 नबु एकदम 8000 8,000 टका मात्र खर्च हबो 8,000 टଙ୍କା तू ନିଜେ ଯିବୁ ନା कान है जी नहीं पहुंचे देब 8,000 रे मैं आराम से लेके पहुंचे देब हैं 1.5 किलोमीटर चल चल के पळेले पहुंचे जीबू ଆରେ ମୁଠି ତୁ 8,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ? सार मुने 8,000 आपन गाई पहुंचे देबी ଠିକ ଅଛି ତୁ ବାବା ଯା ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ବରଉଛୁ ତତେ ଆମେ ପୋଷି ପାରିବୁନୁ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା। हां तू जा ହଉ 8,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ତ हां मुने की पहुंचे देबी ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ହଉ ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ଯା ଯା। सार आपण टेंशन नियंतनी आपनक गाई आपनक झिए करे मुने की हेफाजत रे पहुंचेबी टेंशन नहीं ହଁ ତୁ ଆ ଏଠି ଗୁହାଳ ସେଠି ଅଛି पछपट रे ହଁ ପଛପଟରେ ଅଛି ସେ ବାଟ ନେଇକି କେନାଲ ଦେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। हां टेंशन नहीं है तो, हाँ। आराम से पहुंचे किंतु सर मो गाड़ी टा टिके अपन हेफाजत रे रखिबी ଆରେ ସାଇକେଲଟା ଗାଡ଼ି କହୁଛୁ ହଉ ରଖ ରଖ ठीक है ठीक है सर ସାଇକେଲଟା ପଳା। आ बोलिया 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 तू कान हम धीरे धीरे चल तू केते बेले जाई कि तोर मालिक घर पहुंचू हूं अपनी घर को पुनी वापस फेरबी आ मा पलिया पलिया आ पलिया पलिया आ मा पलिया पलिया काई डरी कर तू डरी करना आ पलिया 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 ଜୟ ଗୋମାତା। जय गो माता ଛଣା ବାଂଲାଦେଶୀ ଆମ ଗୋମାତାକୁ ତୁ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ? ए साला ये भाई कथाटा टिके सुन କ'ଣ ଶୁଣା ଶୁଣିବେ? ए भाई म कथाटा टिके सुन ଶଳା ଦେଖ ତ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଶଳା ଦେଖ। इरे साला जा मा पला 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 ओ भाई कथाटा टिके सुन इरे साला ମୁଠି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ତ କାଠି ଶଳା 2,500 ଟଙ୍କାରେ ବେପାର କରିବୁ ନାଇଁ କର ଭାଇ ଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗୋଚାଳନ କରୁଛୁ ଶଳାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ପିଟିକି ମାରିଦେବି ତାକୁ। ओ भाई कथाटा टिके सुन भाई काल काटी दे कथाटा सुन ଶଳା ଶୁଣଉଛୁ କ'ଣ ओ भाई मो कथाटा टिके सुन रक्षा करो हरि रक्षा करो हरि रक्षा करो अरे रो 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 ଭାଇ ଏ ଶଳା ବାଂଲାଦେଶୀ କାଜି ପିଟିକି ମାରିଦେବି अरे रो रो बुझवा कौन अरे तू या कुछ चिन्हिनु ନା ଭାଇ ଏଟା ଗୋ ଦଲାଲଟା ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ये बांग्लादेशी नुहे ये या घर कलिकता तू ये सोना सार गाईटा नहीं जाऊँगी कौन पर तू टेंशन नौ सोना सार ता झील घर को गाई पठाऊँ या कौन 50-100 टका देते ये खाली नहीं जाऊँगी हाँ ठीक कथा जो मैंने गाई ने समस्त गो चालाण कले सेमिति नुहे ଭାଇ ତୁମେ କଥାଟା ବୁଝୁନ ଜମା ଏ ଗୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ରାତାରେ ଜଣି ଯାଉଛୁ କେତେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପଳଉଛି ମେଡିକାଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି अरे ଆଉ କେତେ ଭାଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ ପାଉନାହାନ୍ତି प्रकृत रे कौन आम राष्ट्रपति जानी ना गो हत्या होची बोली कौन आम मुख्यमंत्री को जना नहीं गो हत्या होची बोली
কোন প্রধানমন্ত্রী জনা নাই গো হত্যা হচ্ছে বলি আমি সমস্তে যেতিকি হিন্দু আর নিজকে সনাতনী কହୁছে কোন এমানଙ୍କୁ জনা নাই গো হত্যা হচ্ছে বলি ঠিক কথা ভাই আরে তুই জানিছু প্রত্যেক পঞ্চায়েতরে 80 একর গোচর জমি ଅଛି গোচর গলা কুଆଡେ গোচর কাহি কোন পাই ଆମ গোমাতা মানে আজ রাস্তায় বুলুଛନ୍ତି কোন পাই যাইকি পরিবা দোকানলে মুহ মারুଛନ୍ତି परफेक्ट कथा আরে শুন যেতে পর্যন্ত আমি মুরবী মানে আমার সাথ দেই নাহান্তি সেতে পর্যন্ত আমি এই গো হত্যাକୁ বন্ধ କରି ପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବାନି କଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଥରକୁ ବୃଷଭ ମହାରାଜ କହିକି ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି ବୋମିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ମୋଟି ଯା ତୋ ଘରକୁ ଯା ଭାଇ ସେ ତାକୁ କୁହ ମୋ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଫେରେଇ ଦେ ମୁଁ ପଲେଇବି ଆରେ ତା ଲୁଙ୍ଗିଟା ଦେ ଦେ ତା ଲୁଙ୍ଗିଟା ଦେ ଆରେ ତା ଲୁଙ୍ଗିଟା ଦେ ନେ ଶଳା ତୋ ଲୁଙ୍ଗି ଇରେ ଶାଲା ଛେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ କଣ ହେଲା ସାର୍ ଗାଈ ଦୌଡ଼ାଟା ନିଅନ୍ତୁ ଗାଈ ଦୌଡ଼ା ହଁ ସାର୍ ମୋ ସାଇକେଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବୁ ଯା ସେ ବଦଳି ପଛପଟେ ଅଛି ନେଇଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ତିରି ରି ପେଚେ ଇରେ ଶାଲା ସାର୍ ମୋ ସାଇକେଲରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡା କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେ ମୋ ଗାଈଟା କୁଆଡେ ଗଲା ସାର୍ ବାଟରେ ମତେ ଅଟକା ଅଟକି କରି କହିଲେ ତୁ ଗୋଚାଲାନ କରୁଛୁ ମତେ ଧରିକି ଯଦି ମାରାମାରି କଲେ ମୋ ଗାଈକି ଫିଟେଇ ଦେଲି ସେ ପଳେଇଲା ଖେଳ ଗୋଟେ ଦେଖି ଗାଁ ଛୁଆ ଆସିକି ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କଣ